subscribe my channel, Josie Olson. Look at the view. Okay, hadlok lang kayo. Yan, hadlok lang kayo kay hangin kayo. Nagpayong mas Ed. Dali. Puskol! Akong parcel! Asa na? Nakita akong tabon diha. Kadugay ba ni mga bayhan? Ed Stoveler and Josie Olson. Shout out mga idol. Oh, nagpayong na ha. Kay nanay talithe niya. Ako gakalo. So, mayo gali kay wala kay siya init. So, presko kayo hanghangin. Thank you guys. And thank you Lord. Nakaabot mi dring dapita. Muna skinhawa pero enjoy kayo ang experience. Worth it kayo experience. Thank you Lord. Picturehan na ko